ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। बड़ी मुलापड़ी कौम जे साडी वेख लेना अजमा के। प्यार दे महल असारे असाने नफरत दी कंध टाके। बड़ी मुलापड़ी कौम जे साडी वेख लेना अजमा के। प्यार दे महल असारे असाने नफरत दी कंध टाके। तलबगार असी आजिज़ बंदे रब दी मेहरबानी दे। दुनिया दे विच चर्चे हो गए साडी कौम रहमानी दे। विच दरिया जिवें नजर पियाउंदे दूरों बुलबुले पानी दे। भाईचारा वरतारा साडा प्यार दे बूटे लाने आ। चंगियां मत्तां दे के लोकां नूं सिद्धे राहे पाने आ। भाईचारा वरतारा साडा प्यार दे बूटे लाने आ। चंगियां मत्तां दे के लोकां नूं सिद्धे राहे पाने आ। किसे दे दुख वंडाइए सजणों तां फिर सुख जमानी दे। दुनिया दे विच चर्चे हो गया साडी कौम रहमानी दे। विच दरिया जिवें नजर पियाउंदे दूरों बुलबुले पानी दे। मेहनतां नाले मशक्कतां करके अज इमरात बेपाए ने। तां फिर अल्लाह पाक सोने ने अज ये दिन वखाए ने। मेहनतां नाले मशक्कतां करके अज इमरात बेपाए ने। तां फिर अल्लाह पाक सोने ने अज ये दिन वखाए ने। सदके वारी क्यों ना जाइए मालक दुनिया फानी दे। दुनिया दे विच चर्चे हो गए साडी कौम रहमानी दे। विच दरिया जिवें नजर पियाउंदे दूरों बुलबुले पानी दे। हर कम दे ने कारीगर साडी कौम दे बंदे। दो नंबर ते जाली कम दे करदे नहीं असी तंदे। हर कम दे ने कारीगर साडी कौम दे बंदे। दो नंबर ते जाली कम दे करदे नहीं असी तंदे। असगर आखे सोने वसफ ने साडी कौम सुहानी दे। दुनिया दे विच चर्चे हो गए साडी कौम रहमानी दे। विच दरिया जिवें नजर पियाउंदे दूरों बुलबुले पानी दे। दुनिया दे विच चर्चे हो गए साडी कौम रहमानी दे। विच दरिया जिवें नजर पियाउंदे दूरों बुलबुले पानी दे। साडी जान इसदी वखरी जग तो शान। ज़ात रहमानी साडी जान इसदी वखरी जग तो शान। इस तो वार दईए जिंद जान होए वीर मेरे आ जुगनी होए। वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ी ना रहमानी लैंदी आ। जड़ी हक दा कलमा कहंदी आ।
सकिया पाइया ते करदे नेक कमाइयां रहिंदे वांगर सकिया पाइया करदे खिदमत जांदियां राइयां ए पै हक दी रोजी खान ओए वीर मेरे आ जुगनी ओए वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ी ना रहमानी लैंदी आ जड़ी हक दा कलमा कहंदी आ रब्बा सोहणे करम कमा मीर मानी कौम दी शान वधावे रब्बा सोहणे करम कमा मीर मानी कौम दी शान वधावे ए दे जग दे चंडे लावी रखी असगर दा तू मान ओए वीर मेरे आ जुगनी ओए वीर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जड़ी नाम रहमानी लैंदी आ जड़ी हक दा कलमा कहंदी आ ज़मीर कुन से उगाता है ज़मीनो ज़मन जो बंदगी की हदायत का नूर देता है जो आगही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। मैं अपनी तरफ से जितने भी मेहमान आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। इब्तिदाई सुखन इस पाक हस्ती के नाम से जिसका जिक्र मेरे ज़हन को उजाला और रूह को पकीज़गी बख्शता है, जिसकी अनायत मेरे शरीके हाल रखती है, जिसका करम मुझे ज़िंदगी के बोझ तले झुकने नहीं देता, जिसका साया करी धूप में मुझे साया अता करता है और जब कभी मैं ठोकर खा कर गिर पड़ूं तो वही जिसका दामन पनाह मुझे समेट लेता है। बेशक वही अल्लाह है जो तमाम जहानों के पालने वाला है, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में आफियत से रखा, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी कर दी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील में रास्ता निकाल दिया। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तेरा है कितना ये एहसान मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ और वो ज़बान जिसको तूने बख्शी है हिम्मत, इसी से मैं तेरी सना कर रहा हूँ। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पर रखना है, किसे असवद बनाना है। तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ दस्का की जानी पहचानी शख्सियत सनाखा मुस्तफ़ा अहले बैत बुलबुल मदीना जनरल सेक्रेटरी बज़्म हसान जिला सियालकोट हाफिज अरसलान यूसुफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरादे जिन के पुख्ता हों, अरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तुला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं अपनी हाज़री का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से करता हूँ। तमाम हज़रात तवज्जो फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला। وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اگر ذکر خدا کا ہو اور محمد کا نہ ہو، جن کے لیے یہ زمین فلک حتیٰ کہ کائنات بنائی گئی، ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ان کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے. خاک کے ذروں سے لے کے آفتاب کی کرنوں تک، ستاروں کی محفل سے لے کے مہتاب کی روشنی تک، انسانوں جنات سے لے کے حور و ملائکہ تک، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، موذن کی اذانوں میں. اب میں دوبارہ آپ سب کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے لیے نعت پڑھے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بہت ہی پیاری آواز میں تلاوت کی ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ حافظ صاحب کی آواز سنیں. جی آپ سب مجھے لگتا ہے کہ یہ اوٹھیاں گاؤں میں نا سبحان اللہ کہنے پر پابندی ہے بھائی کہنے پر. میں نے تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، کسی کی زبان پہ سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی ہے. جن کو آئی ہے وہ کہیں گے نا سبحان اللہ، ذرا اونچی کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 2-3 اشعار ربائی کے اس کے بعد ایک نعت پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں. شاعر لکھتا ہے زم زم دا پانی ہے، زم زم دا پانی ہے، اے زم زم دا پانی ہے، او سونے اتوں او وار دیواں جند انج وی تے جانی ہے، او سونے اتوں او وار دیواں جند انج وی تے جانی ہے. جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں، جس دل وچ خوشبو. اے ویکھو اللہ دے نبی دی ناں چ برکت اینی ہے، اب پیسے بھی ہون لگ پینے. برکت یار میں پیسے واسطے نہیں آیا، میرا اپنا پروگرام ہے. میں بھائی محمد وسیم تے کہن تے عظیم بھائی دے حافظ کیسر صاحب نے انہاں تے کہن تے حاضر ہویا ہاں. زم زم دا پانی ہے او سونے اتوں وار دیواں او جند انج وی تے جانی ہے. جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں، او دے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دیو، او کملی وال نال کرو پیار نام، جھنڈے عشق رسول دے گڈ دیو، او کملی وال نال کرو پیار نام، او جھنڈے عشق رسول دے گڈ دیو. جن کو سمجھ آئیے صرف وہ کہیں گے سبحان اللہ. تے جڑے پڑھن درود حضور تے
تے جڑے پڑھن درود حضور تے او سینے چوں دبور نہ کڈ دے وہ سرکار حشر چ آکھن فرشتیاں نو اے میرا امتی اینو چھڈ دیو او سرکار حشر چ آکھن فرشتیاں نو اے میرا امتی اینو چھڈ دیو خود پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے اللہ وچ قرآن فرما دیتا رب جان دے او کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پانتا او رب جان دے او کئیاں نہیں پڑھنا او تائیوں وچ نماز دے پانتا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور آخری شعر تیری دعاؤں کی بدولت تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت ہے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب اب میں اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دینے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سب نے بہت زوردار کلیپنگ کرنی ہے تاکہ مہمانوں کو پتہ چلے کہ اوٹھیا یونٹ میں بھی رحمانی برادری کے اندر جان ہے ان کے آنے سے پہلے ان کے تاریخ میں ایک شعر سناؤں گا اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے جناب مرکزی جنرل سیکرٹری
पहलवान मोहम्मद असगर साहब। जी वेलकम। उसके बाद जनाब नायब सदर युंट जगना मुजम्मल हुसैन साकी साहब। उसके बाद जनाब मरकजी सदर तारक महमूद साहब, कमिश्नर कोऑर्डिनेशन ऑफ फैसलाबाद। बहुत ज़ोरदार क्लैपिंग करें। जनाब सदर रहमानी बरादरी यूनिट ओठियाँ की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला किया। अब मैं यूनिट ओठियाँ के नायब सदर जैगम को स्टेज पर बुलाऊंगा ताकि वो अपने ख्यालात का इज़हार करे कि इस यूनिट ओठियाँ के बनाने का क्या फ़ायदा है और इसके क्या मकासद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने मेहमान मोअज़्ज़िज़ तारक महमूद साहब जो कमिश्नर कोऑर्डिनेशन हैं और उनके साथ जितने मोअज़्ज़िज़ मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और मेरे नौजवान बुज़ुर्ग बच्चे जो इस पंडाल में तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबको अपने दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस जलसे में तशरीफ़ लाए हैं और हमारी ये जो एक वेलफेयर सोसाइटी बनी है, इसका मकसद ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और हर एक इंसान को अपने साथ मिलाएंगे। इसका मेन मकसद ये है कि हमने अपने भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को साथ लेकर चलना है और इंशाअल्लाह ताला साथ लेकर चलेंगे। और गांव में अगर किसी को कोई बेवा औरत है, इस तरह के कोई फलाए काम है, तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी भरपूर हेल्प करेंगे। शुक्रिया। अब मैं स्टेज पर दावत दूंगा जो यूनिट ओठियाँ के सदर हैं और सरपरस्त हैं हाफिज़ कैसर नदीम साहिब, कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मेहमान गरामी जो आज तशरीफ़ लेके आए हैं, अपनी बरादरी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी मेरी बरादरी के जो मेहमान आए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आकर हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। और आज हमारा सबका यहाँ इकट्ठे होने का एक बुनियादी मकसद है और बुनियादी मकसद यही है कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ओठियाँ की बुनियाद होने जा रही है आज, और इसके कुछ बुनियादी मकासद हैं जो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। मुआशरे के तमाम अफराद को जो गुरबा फलाह बहबूद के लिए एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना, फलाही कामों के लिए एक जामा हिकमत अमली के ज़रिए मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करना। ट्रस्ट के मेंबरान
میں باہمی میل جول کو فروغ دینا اور آپس میں اختلافات کی صورت میں ٹرسٹ کے بزرگوں اور سرکردہ افراد کے ذریعے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ٹرسٹ سے وابستہ افراد کا معیار زندگی بلند کرنا، سماجی، معاشی اور اخلاقی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا اور اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، معاشرے کے معذور، بے سہارا اور غریب افراد کی امداد کرنا، خصوصاً غریب طلبہ، یتیم بچوں، بیوہ عورتوں کی کفالت، غریب گھرانوں کی بچیوں کی شادی کے معاملے میں پریشانیوں سے نجات دلوانا، قومی اور مقامی مسائل میں عوام کی رہنمائی کرنا اور متحد موقف اختیار کرنا، ٹرسٹ سے دور ہو جانے والے ساتھیوں کو ٹرسٹ کے حوالے سے آگاہی دینا، اجتماعی فلاحی کاموں کے لیے کام پر مائل کرنا۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ جو مقاصد ہیں بہتر لگے ہوں گے، اور میں انشاءاللہ اس پر خود بھی عمل کروں گا اور اپنی ساری برادری کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا۔ اور میں اپنے تمام جو مہمان جو باہر سے تشریف لائے ہیں اور جو ہماری برادری کے جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہماری اس محفل کو جو ہے نا انہیں رونق بخشی۔ اسپیشلی جناب طارق محمود صاحب، اصغر پہلوان صاحب اور اشفاق صاحب اور میاں اجمل صاحب اور مزمل صاحب، ماشاءاللہ ان سب کی جو ہے نا کوشش اور ان سب کی ہمت سے ہم جو ہے نا اس مقام پر آج کھڑے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اب میں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو فلاحی کام ہیں ان کے تھوڑا سا میں آپ کی طرف جائزہ دیتا ہوں کہ جو جو کام انہوں نے کروائے ہیں۔ آج تو ہم نے اس کا نام رکھا ہے رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے بہاف پر اس گاؤں میں، اس محلے میں کافی کام کروائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلے قبرستان کی چار دیواری کروائی ہے، جس کے اوپر تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ بیوہ عورت کی بیٹے کی شادی کروائی ہے، جس کے اوپر تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ عیدگاہ کی تیاری کروائی ہے، جس کے اوپر 1 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ قبرستان میں مٹی ڈلوائی ہے، جس کے اوپر تقریباً 4 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ اور ہر سال رمضان پیکج، یعنی ہم اپنے اہل گاؤں کو یا جو بھی دوسرے گاؤں میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یعنی اجرا کرتے ہیں، تقریباً 10 لاکھ روپے کا رمضان پیکج ہم پیش کرتے ہیں۔ اور بجلی کے میٹر بھی لگوائے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 10-15 ہزار روپیہ فی میٹر پر لگ جاتا ہے، اور کافی میٹر لگوائے ہیں۔ اس کے بعد مسجد میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے، اس کی چھت بنوانے کے لیے تقریباً 1,20,000 روپیہ خرچہ آیا ہے۔ اس کے بعد گاؤں میں کچھ لوگوں کی ہیلپ کی ہے اور ان پر تقریباً 4 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے، اور جو ان کو ہم نے دیا ہے تاکہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکیں۔ چائنا کی ایک کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی کھلانے کی بجائے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ وہ خود اپنی روزی کا بندوبست کر سکے۔ اس لیے ہمارے یہ صدر صاحب اور چیئرمین صاحب نے یہ سوچا ہے کہ بجائے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ہم کوئی ایسا ان کو کاروبار کر کے دے دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ بھی اپنی زندگی میں روزی کمائیں اور اپنی فیملی کو برنگ اپ کریں۔ اب اس رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ تو کام انہوں نے کروائے ہیں، اب نیکسٹ ان کا جو فیوچر ہے کہ ہم نے کیا کام کروانا ہے جو ہمارے گاؤں پہ اس کی ضرورت ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے صدر صاحب نے سوچا ہے کہ ہم نے ایک فلٹر لگوانا ہے اپنے اس محلے میں، کراکری کا سامان بنانا ہے، اس کے بعد قبر کے اوپر جو سلیب وغیرہ آتی ہے اس کے اپنے اہل گاؤں کو فری دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر فوتگی پر کوئی کھانے کا انتظام رحمانی ویلفیئر کی طرف سے کیا جائے گا۔ یہ تھے ان کے فیوچر پلان، اور مزید بھی ان کے اگر کوئی کام اہل گاؤں میں ہوتے رہے تو ضرور انشاءاللہ یہ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے۔
اب میں اسٹیج پر جس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ہمارے بہت ہی محترم اور اپنے جگنی یونٹ کے صدر ہیں، نائب صدر ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سر مزمل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج اس بزم میں آئے ہوئے نزدیک و دور سے تمام معزز مہمان اور میرے قائد جو کہ آپ کی محبت میں فیصل آباد سے سفر کرتے ہوئے آج انہوں نے اوٹھیاں کے لوگوں کو عزت اور وقار بخشا۔ میری مراد محترم جناب طارق محمود صاحب جو کہ ایک کوآرڈینیٹر کمشنر ہے فیصل آباد میں، تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری بڑی تفصیل سے اس بات کا اظہار کر رہے تھے، اس کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہا، اور اسپیشل رحمانی برادری کے ان لوگوں کے لیے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کمار ہیں، ہم ایک مزدور قوم ہیں، ان سب اور آپ کے اس سارے کام جو آپ نے ویلفیئر کے کیے، اس کو صرف ایک شاعر نے ایک ہی شعر میں بیان کر دیا۔ ہم سینچتے ہیں کشتے صحرا اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشتے صحرا اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے۔ آج اس بزم میں نوکھر یونٹ سے تشریف لائے ہوئے اپنے وفد کے ساتھ ڈاکٹر عمران صاحب ہم نے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جامکے سے تشریف لائے ہوئے یونٹ جگرا سے، لویا والا سے، وقت کی قلت کے پیش نظر ان کا تعارف کہ اپنے وفد کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں، ساتھ بسم اللہ کہتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے نوکر سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر عمران صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ یونٹ نوکر سے ڈاکٹر عمران صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت خوشی ہوئی اتنا جمع غفیر دے کر۔ اوٹھیاں گاؤں والوں کو مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم اور پہلی دفعہ اپنے ادھر برادری کا کٹ کیا اور رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے نا وہ آغاز کیا۔ میں صرف 2 منٹ کے لیے کہ جو کام آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک ماٹو ہے، آؤ انسانیت کی خدمت کریں، اپنی مدد آپ کریں۔ آپ لوگ کسی کی طرف دیکھے بغیر جتنا ہو سکتا ہے آپ دکھی انسانیت کی آپ لوگوں نے خدمت کرنی ہے، اور یہ آپ مشن لے کے چلے ہیں۔ اور آپ لوگ خاص طور پہ جو باڈی کے ممبر ہیں یہ خاص طور پہ سن لیں، آپ لوگ یہ جو کام شروع کر رہے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، یہ شروع کرنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن جب آپ لوگوں نے اس کام کے لیے، نیکی کے کام کے لیے جب آپ لوگوں نے چلنا ہے، آپ کے اپنے دوستوں نے، اپنے بھائیوں نے آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہے، آپ لوگوں کو باتیں کرنی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، یہ کوئی کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو پس پردہ رکھ کے آپ کا اگر مشن یہ ہوا نا کہ رب کی رضا کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو آپ کا سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے کام کرنا ہے
آپ کا جو کاروبار ہوگا وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا. آپ نے یہ بالکل اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی, اور یہ چیزیں آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑنا ہے. یہ جب طارق صاحب نے آپ سے یہ حلف لینا ہے نا, یہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ حلف لیجئے گا کہ آپ نے اپنی ذات کو پس پردہ رکھ کے آپ نے دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. اس میں صرف رحمانی نہیں ہے, دکھی انسانیت ہے. ہر انسان, ہر ایک جن کے ہم لوگ خدمت کر سکتے ہیں ان کی کرنی ہے. صرف میرے آپ سے یہی 2 ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں نے جتنے باڈی کے ممبر ہیں آج سے آپ لوگوں نے ٹھان لینا ہے, ٹھیک ہے, باتیں سننی ہے, سب کچھ ہونا ہے, لیکن ان چیزوں کو سب کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور آگے نکلنا ہے. اور رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اس کارواں کو جو یہ سٹارٹ کیا ہے اس یونٹ کو جگنا والوں نے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت زبردست ان کے لیے کلیپنگ بھی کر دی جائے. اور یہ صدر صاحب بھی کھڑے ہیں ادھر, تو بہت شکریہ. میرے یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو جو نا آپ لوگوں نے اس یونٹ کو اگر آگے لے کے چلنا ہے کہ آپ نے دکھانا ہے کہ آپ تمام پاکستان سے سب سے بیسٹ یونٹ جو ہے نا یہ اوٹھیاں گاؤں کے لوگ ہیں. بہت اچھا, فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے اتنی گیدرنگ کی, بہت زبردست. تھینک یو. السلام علیکم. یہ تھے ڈاکٹر عمران صاحب جو کہ نوکر سے تشریف لائے تھے, اپنے خیالات کا اظہار کر فرما رہے تھے. اب جام کے یونٹ سے تشریف لائے ہوئے وفد کے ساتھ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے میں بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا ایک علم دو شخصیت جو اپنے علم سے لوگوں میں تعلیم کا زیور پہنا کے ویلفیئر کا ایک انمول کام کر رہے ہیں. بھرپور تالیاں. میری مراد پروفیسر محمد شفاق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام طارق بھائی, میرے بزرگ ساتھیوں, نوجوان دوستوں, السلام علیکم. میرا نام اشفاق احمد ہے. رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ایک ادنا سا کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. ایک ایسا وقت تھا, 2018 کی بات میں کر رہا ہوں, کہ طارق بھائی ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن سول سیکریٹریٹ لاہور موجود تھے. تو چند لمحوں کے لیے میری ان سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کے اندر میرے اندر وہ تبدیلی آ گئی جو ابھی تک بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ وہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ اس ایک شعر کے ساتھ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کر سکا. یعنی اللہ پاک نے جان تو دی ہوئی ہے, لیکن جس مقصد کے لیے جان دی ہوئی ہے وہ یہی ہے جو آج جس پلیٹ فارم کے اوپر ہم کھڑے ہیں, وہ یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کریں. اپنے پیٹ کی خاطر تو ہر انسان کام کرتا ہے, لیکن دوسرے انسانوں کے لیے جو کام کرتا ہے عظمت اس بات کی ہے. میں نے بطور جنرل سیکرٹری جب حلف اٹھایا تو میرے ساتھ ریاض چغتا صاحب جو اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ سینسس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, یہاں پہ تشریف فرمائے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہیں. اور اس کے ساتھ زاہد صاحب ہیں جو منظور رائس مل کے وہ ڈونر بھی, یہ نامینیٹر بھی ہیں. تو جب ہم نے ارادہ کیا کام کرنے کا تو دن رات ایک کیا, اور ایسا کام کر دکھایا کہ طارق بھائی بھی گواہ ہیں اور آپ لوگ بھی, کہ جب الحمراہ میں فنکشن ہوا تو اس وقت پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور جام کے چیمہ والوں کو 2nd پوزیشن سے نوازا گیا. یہ اب 1-2 منٹ کے لیے میں وہ کام گنوانا چاہتا ہوں جو میرے بھائی یہاں پہ بات کر رہے تھے. کام ہر انسان جو ہے وہ کرتا ہے, لیکن یہاں پر بتانا صرف موٹیویشنل لیول کو برقرار رکھنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے. ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے. جگنا والوں نے بھی بہت زیادہ کیے, نوکر والوں نے بھی بہت زیادہ کیے, لیکن ہمارا جو ادنا سا یونٹ ہے
اس کے اندر 5 فلٹر واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم نے لگائے، 5 عدد۔ اس کے ساتھ سلائی اسکول، جس کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی ہم کہتے ہیں، سلائی اسکول بھی ہمارا چل رہا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر اکیڈمی چل رہی ہے، جس کے اندر رحمانی ویلفیئر، رحمانی بچیاں اور بچے جو ہے وہ فری کمپیوٹر لینگویج جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بیوٹی پارلر بھی ہے، جہاں پر دیگر بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ بچیاں وہاں پر فری آف کاسٹ جو ہے وہ وہاں پہ سیکھ رہی ہیں، تاکہ اپنا آگے جا کے روزگار جو ہے وہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 400 آدمی کا جو ہے وہ کراکری کا سامان بھی موجود ہے، پتیلے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے، سارے کا سارا وہ سامان موجود ہے۔ رمضان شریف کے اندر تقریباً 150 سے 200 جو ہے وہ راشن لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں جو ہے ہم لوگ جو ہے ٹریول کرتے ہیں اور وہاں پہ دیتے ہیں۔ قرض حسنہ کے لیے ہمارے پاس تقریباً 3-4 لاکھ روپیہ موجود ہے، کہ جو آدمی، جیسے میرا بھائی بتا رہا تھا کہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ہم نے بھی ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوستوں کی طرف سے ہی فنڈ ہوتے ہیں، میں نے دے دیا، دوسرے جو باڈی کے دوست ہیں، اس طرح سے جمع ہم نے کیا ہوا ہے، اور قرض حسنہ کے طور پر ہم دوستوں کو دیتے ہیں، اور وہ کام کاج کرنے کے بعد ہمیں وہ واپس کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم لوگ جو ہے وہ شجرکاری مہم ہے، اس کے اندر بھی ہم نے بہت سے پودے لگائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جتنا ہم نے کام کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جب مرکز میں ہماری وہاں پہ الحمرا میں جب تشکیل ہوئی اور وہاں پہ اپنی رپورٹس پیش کی، تو مجھے ایک ایسی رپورٹ نے متاثر کیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ہم سے آگے چلے گئے ہیں اس نیکی کے کام میں۔ اور وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ بلڈ بوتل جو ہے نا ہم نے جو ہے نا ڈونیٹ کی ہیں، یعنی 100 کے قریب جو ہے وہ بلڈ جو بوٹلز ہیں وہ ڈونیٹ کی ہے۔ کہاں سے؟ وہ اپنے برادری دوستوں نے جمع کی۔ اور بلڈ جو ہے یہ دینا، میں کہتا ہوں کہ پیسے تو لوگ دے دیتے ہیں، لیکن بلڈ دینا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک جو ہے یہ ہمارا یہ کاوش جو ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ منظور کرے، اور ہمیں جو ہے وہ مزید کام کرنے کی اللہ پاک توفیق دے۔ میں اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں سب دوستوں کا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ پروفیسر اشفاق احمد صاحب کا، جو کہ تشریف لائے تھے یونٹ جامکے سے۔ اب لوہیاں والا یونٹ سے تشریف لائے ہوئے حاجی محمد ارشد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ حاجی محمد ارشد صاحب، سرپرست یونٹ لوہیاں والا۔ اور اس کے بعد یونٹ جگنا سے تشریف لائے ہوئے صدر حاجی محمد یوسف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ صدر یونٹ جگنا حاجی محمد یوسف صاحب۔ آج ہم صرف اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ یونٹ اوٹھیاں کا آج حلف برداری کا ایک پروگرام ہے۔ ویلفیئر لوگوں کی بھلائی کے لیے، سستی ہوئی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے اور بے سہاروں کا بازو بننے کے لیے بہت بڑی کاوش تھی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں اس باڈی کے سرپرست، اس کے صدر، اس کی پوری باڈی کو کن الفاظ سے اپریشیٹ کروں کہ انہوں نے اتنی جلد اس پروگرام کا آغاز کیا، اور بہت جلد انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم یونٹ اوٹھیاں ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں۔ اور ان کی بہت بڑی کوشش اور کاوش آج ہمیں اوٹھیاں پہنچ کر تسکین کی طرح محسوس ہوئی۔ دل کو بڑا سکون ہوا کہ ان لوگوں میں عزم، لوگوں کی انسانیت کا بھلا کرنے کا کتنا زیادہ جذبہ ہے لوگوں کے اندر۔
तो आप बिला तखीर में यूनिट लोहियावाला से तशरीफ लाए हुए सेक्रेटरी जनरल नदीम शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यूनिट ओटिया को कि आप माशाल्लाह एक बहुत ही नेक काम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। दो बातें सिर्फ मैं करना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये है कि मुख्तसर सी हमारी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है। इससे पहले भी हमारे बड़ों को देखा जाए, इससे पहले भी देखा जाए तो कई नामो निशान ख़त्म हो गए हैं। हमारी भी ज़िंदगी बर्फ़ की मानिंद है, ख़त्म हो जानी है ये अगले 10, 15, 20 साल। सपोज़ मेरी 45 साल एज है तो मैंने भी और 15-20 साल मैक्सिमम जीना है। ज़िंदगी का तो एक सेकंड का भरोसा नहीं है, तो क्यों ना हम लोग कोई ऐसा काम ज़िंदगी में नेक काम कर जाएं जो कि हमारे मरने के बाद भी हमारी आखिरत संवार जाए। तो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दूसरा जो काम बताती है वो बताती है कि हम लोग अपनी यूनिटी को, अपनी बरादरी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक किस्सा, एक छोटी सी अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ। मैं कुछ अर्सा पहले एक सरकारी जॉब शुरू की। पहले दिन मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने कहा जी बताएं आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सी बरादरी से तल्लुक़ है आपका। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया तो बरादरी का कौन सी बरादरी है जी ਤੁਹਾਡੀ, मैंने कहा जी रहमानी। रहमानी वो कौन, अच्छा कम्यार हो तुसी, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं कम्यार। उसके बाद उनके एटीट्यूड रवैये में फ़र्क आ गया। उसके बाद जॉब चलती रही, सिलसिला चलता रहा। रहमानी वेलफेयर मैंने अपनी कॉज को छुपाया नहीं, लेकिन उस तरीके से प्रमोट करना बंद कर दिया कि मैं एक रहमानी हूँ। क्या वजह थी कि उस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली। आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे ऑफिस के अंदर तमाम लोगों को पता है कि मैं रहमानी हूँ, और उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ किसको जाता है, मरकजी कायदीन। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का पार्ट बना, पार्ट बनने के बाद, हिस्सा बनने के बाद, और आज सब लोगों को पता है कि अच्छा मैंने अपनी पोस्ट के साथ भी लगाया जी मैं रहमानी हूँ। तो ये मोटिवेशन आएगी आपको। इस वेलफेयर के साथ अटैच होने के साथ 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 तो ये है कि हम लोग अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग अपनी आखिरत को भी संवारेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खूबसूरत बातें शेयर कर रहे थे लोहियावाला यूनिट से तशरीफ लाए हुए नदीम शहबाज साहब। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक हम अपनी इस कमज़ोरी का लबादा उतार कर फेंकेंगे नहीं, उतारना नहीं, जस्ट इस कमज़ोरी का और एहसास कमतरी का कि हम कुम्हार हैं, इस लिबास को, इस लबादे को, इस चद्दर को उतार कर फेंकेंगे नहीं, तब तक आप लोग अपने आप को भी इस जिंदगी के असूल को अपनाने के लिए किसी को अपना तारा भी नहीं करवा सकते। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपके रहमानी बरादरी के हजारों जज मौजूद हैं और कई हजार वकला मौजूद हैं, और आपके सामने इतनी बड़ी शख्सियत बैठी जो कि इस वक्त अपने आप को रहमानी कहलाना पसंद करते हैं। गुजरावाला में ईडीओ फ्रांस रहे तो अपने आप को रहमानी मनवाया गुजरावाला में। गुजरावाला का हर महकमा रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद इस्लामाबाद में एडिशनल कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी जनरल एजुकेशन पंजाब रहे, और रब ताला का इतना बड़ा इनाम कि मोहतरम मेरे कायद 3 साल मदीना में डायरेक्टर हज मदीना मुनव्वरा रहे, मगर वहां बैठकर भी यही कहा कि तारक महमूद रहमानी डायरेक्टर हज मदीना मुनव्वरा। क्या सिर्फ रहमानी कहलवाने से क्या कमी आती है? फकत अपने दिल को समझाना है कि सबसे मेहनत का कौम है, मजदूरों में सबसे ज्यादा हलाल कमाकर खाने वाली वाहद कौम है, तो फिर डर किस बात का?
और बहुत बड़ा आज़म ओठिया वालों ने इसे करके अपने गांव को इस बात का पैगाम दिया कि हम मजदूर हैं, हम रहमानी हैं, मगर फिर भी हमारे अंदर वो अज़म पाया जाता है। आओ हम आपका डूबती हुई कश्ती का सहारा बनते हैं, आओ हम उन इंसानियत का सहारा बनते हैं जिनका कोई शादी करने वाला नहीं, आओ उन बेटियों के सर का ताज बनते हैं जिनको घर से हाथ पीले करने वाला कोई नहीं, आओ हम आपके कब्रिस्तान की दीवारों को मुकम्मल करते हैं, आओ वो लोग जिनका कारोबार नहीं, रहमानी उन लोगों के कारोबार का अरेंज करता है, आओ वो लोग जिनका पढ़ाने वाला कोई नहीं, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट उन बच्चों को तालीम दिलवाकर इसी तरह कमिश्नर, एडिशनल और प्रोफेसर बनाने के लिए तैयार है। यही अज़म ओठिया वालों ने करके रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का इनेकाद किया है। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मियां मोहम्मद अजमल साहब जो कि यूनिट जगना की नुमाइंदगी करेंगे। नहीं गल्ला नहीं अज तुहाडे हुंदियां मेरे तमाम मौजूद मेहमानों को दिल की अता कराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। गल इस तरह है साडे कायद मोहतरम मौजूद ने, ईमानदारी वाली गल दिल ते करदा है बड़ा तुहाडे नाल गल्लां करन दे, लेकिन अफसोस है कि हुण टाइम जिहड़ा ना जिहड़ा प्रोग्राम सी वो टाइम तो हट गया ते मैनूं आप शर्म आउंदी है, मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि साडे कायदीन मौजूद ने, अज उन्हां कोल सुनांगे क्योंकि साडे मेहमान ने। मैं एक शेर से सुना देंगा। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं ठहरा नहीं करते। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं ठहरा नहीं करते। बहादुर कौमों के दलावर, बहादुर कौमों के दलावर हक छीन तो लेते हैं मांगा नहीं करते। या जे मेला लुट गए आज ते इथे मियां मोहम्मद अजमल साहब सेक्रेटरी जनरल यूनिट जगना। अब इसके बाद आज की इस मज़हब में सिर्फ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत नहीं, बल्कि ये कहने पे आज मजबूर हूँ कि ऐसी शख्सियत जो कि इस पाकिस्तान और इंडिया की जानी पहचानी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट में अपना नाम पैदा किया बल्कि इंडिया जाकर भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया, उनकी नज़र रह न पाओगे कभी बुलाकर देख लो, रह ना पाओगे कभी बुलाकर देख लो, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो, हर जगह महसूस होगी कमी इनकी, अपनी महफिलें सजाकर देख लो। भरपूर तालियां मेरी मुराद से असगर पहलवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सब तो पहले जगना यूनिट के जितने साढ़े ओहदादरान हाजी यूसुफ साहब, सरजी मुजम्मल साहब, मियाँ अजमल साहब और जितने उन्होंने नाल दोस्त आए ने, उन्होंने वास्ते एक बार तालियां कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके अज सानू इत्थे इकट्ठे कर लिया। फिर जाम के चीमा तो बल्कि यूनिट भी तहसील डस्के दा है, जाम के चीमा वालियां दे जिहड़ियां ने वो फर्ज ने ते साडियां सुनतां ने। साडा आउणा एडा जरूरी नहीं सी जिन्ना इन्हां दा आउणा जरूरी सी, क्योंकि ज़िला सियालकोट दा ही ओठियां पिंड है। तो लम्मी चौड़ी गल क्योंकि सदर साहब ने इन्हां दियां जदों गल्लां सुनांगे, मैं तो जदों ये होण फिर मैनूं कोई गल भी नहीं आउंदी। मैं एक ही गल करांगा कि अल्लाह तबारक व तआला जदों किसी इंसान दे उत्ते राज़ी हुंदा, जदों खुश हुंदा ते उहनूं ओहदे कोलों अपनी मखलूक दी खिदमत करवांदा है। पूरे पाकिस्तान दे विच मैं अद्धी दुनिया फिरी कमेंट्री के हवाले नाल, खेलों के हवाले नाल, अलहमदुलिल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की वजह के नाल पूरा पाकिस्तान वेख्या। मैं जगह जगह ते गया,
ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਫ੍ਰੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1225 ਸਾਡੇ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਵਤ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ। ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ तमाम ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁਆ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਏ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ MP MNA ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ MP MNA ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਹਾਜੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਇਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਿਫਤਾਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਣਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਮਾਲ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਮਾਲ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਲੱਭਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਲ ਦੇਣਾ। ਖਾਲੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਕਈ ਹੋਣ ਯਤੀਮ ਤੇ ਪਾਲ ਦੇਣਾ। ਅਸਗਰ ਮੰਗਦੇ ਕਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੱਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਨਾਬ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਾਇਦੀਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਾਰਾ ਬੰਦੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ,
ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 3-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਣੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਹ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਓ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿਓ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਰੱਖੀਏ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਲਡਾਈਏ ਨਾ, ਕਰੋ ਆਪ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈਏ, ਪੱਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਈਏ ਨਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾ ਵਸਾ ਖਾਈਏ, ਜੂਏ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਏ ਨਾ, ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਆਹ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਈਏ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿੰਜਰੇ ਘਰ ਟਕਾਈਏ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ۔ آج کی یہ بزم جو کہ جس خاص مقصد کے لیے جائی گئی تھی کہ رحمانی نوجوانوں کا وہ یونٹ جس کی تقریبی حلفبرداری تھی، تو میں اس کے لیے باری باری نام اناؤنس کروں گا۔ آپ اسے تشریف لے آئیں تاکہ ان کی تقریبی حلفبرداری کا پروگرام ہو سکے۔ سرپرست اعلیٰ حافظ کیسر ندیم صاحب جو سامنے آتے جاؤ، آپ کی بھرپور تعلیم لوگوں کے لیے سرپرست سراج الدین صاحب۔ میں تو سنیا سی تالیاں مارتے پڑے نے اٹھیاں والے تو تسی بالکل سست ہو گئے ہو، ٹھنڈ بار بار رہی تھی، تمبو لگے ہوتے، تالیاں مارو۔ صدر محمد یاسین صاحب، سینئر نائب صدر زیگم سہیل، نائب صدر احسان اللہ محمد جوید، سیکرٹری جنرل ڈپٹی جنرل سیکرٹری سفیان علی، فنانس سیکرٹری محمد اعجاز، ڈپٹی فنانس سیکرٹری محمد اقبال، نشر و اشاعت عظیم عارف، میڈیا سیکرٹری عدنان افضل، آفس سیکرٹری مبین علی اور سیکرٹری اوورسیز محمد یاسین، نائب صدر محمد ارسلان ولد محمد بشیر۔ یہ تمام وہ باڈی ہے جس پر آپ لوگوں نے اعتماد کیا اور اعتماد کرنا ہے، اور آج ان لوگوں نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام قوانین پر عمل پیرا ہوں گے اور لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہر قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਡਿਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੀਂਦਰਾਂ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਜਾ ਪਾਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਨਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ। میاں اجمل صاحب کدھر نے؟ تسی میرے نال آ جاؤ ذرا۔ آج آپ کے سامنے ہے یہ، آپ نے اپنا دانا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لینا ہے، اس طرح کر لینا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے اس کو سامنے کر لیں گے، اس کو کھول لیں۔ میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے، میں کے بعد میں رک جاؤں گا، یہ جو پہلی لائن ہے اس میں، لیکن آپ لوگ نہیں رکیں گے، آپ اپنا نام، ولدیت اور عہدہ جو ہے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے آپ نے وہ دہرانی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے آپ اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب کے پاس فائلیں موجود ہیں؟ یہ جو احباب سردی سے سکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کی سردی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ اچھے کام کے لیے آگے آئے ہیں،
یقین مانے کہ یہ کام وہ کام ہے جس پہ ان کو اجر ملنا ہے، اور شاید آپ لوگوں کو بھی، کیونکہ آپ بھی ان کے دست و بازو ہیں۔ بعض اوقات انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک بجائی ہوئی تالی شاید کسی کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے، اور شاید وہی آپ کے لیے جو ہے وہ آخرت کا سامان بن جائے۔ اس میں کوتاہی نہ برتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا نام بولیں سارے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں رحمانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان یونٹ اوٹھیاں تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ کا وفادار رہوں گا اور اس کے قواعد و ضوابط کا پابند رہوں گا۔ ذاتی مفاد کو ٹرسٹ کے انفرادی و اجتماعی مفاد پر قربان کروں گا۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ سب احباب کو بہت مبارک ہو۔ سانو کہندے لوگ رحمانی جیسے دی وکھری جگ تو شان، سانو کہندے لوگ رحمانی جیسے دی وکھری جگ تو شان، پنجے وقت نماز گزار دے، پنجے وقت نماز گزار دے، اسی پڑھیے نت قرآن، سانو کہندے لوگ رحمانی جیسے دی وکھری جگ تو شان۔ اور یونٹ جگرا کی طرف سے اسپیشلی گفٹ ہے آپ کو